ଝିଅ ଝିଅ ବୋଉ ଚୁଲିରେ ଲାଗୁଛି bunu କାଲି କାଟିକି ଆଣିଥିଲେ ନା ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗହଳି ଦେଖୁନ ଆଜି ଝିଅ ଉଠି ପଡେ ପନିକିଟା ଯୋଉ ଇଏ ପନିକିଟା ନୁହଁ କି କଣ ସମାନେ ନା 100 ନୁହଁ ଦିନ ସିନା ସେ ଦେଇଥିଲା ଅଫରରେ ଆଜି ଯୋଉ 160 ନା 150 କଣ ହଉଛି ପରା ଇଏ ହଁ ଯେ ପାଟପୁର କାଦୁଆ ଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ନୁହଁ କି ଅଧିକ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆବା ଗଲେ ଗୋଟାଡେ ଆଣିଥିଲି କାଟିଦବ ବୋଉ ହେଲେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେଣି ଯୋଉଠି ପନିକିରୁ ବଜ ବଜ ହନି ତୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଚୁଟିରେ ସହିତ ଦେଖେ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖେ ଝିଅଲୋ ବନ୍ଦ କରିଦେ ହଉ आउथरे मु कहले ऑन कर हाय फ्रेंड्स नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा करें आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे खुशी थे तो मुझे तो एकदम बढ़िया अच्छी आ सुस्थ अच्छी तो ये माछ कटा देखिए आपने भावुए माछ कटाटा केते कष्ट एक्चुअली देखा गले बहुत ही कष्ट जेहेतु ये बड़ माछ था आ पनिंगटार से मैंने ना दाड़ ना दाड़ मोर जेजी से बहुत कष्ट आई माछ कटाकटी मुझे आगुरी भी करे बट एतटा शिखी जी मो मैरेज पर आम से मो हजबैंड बेसी जेहतु नॉनवेज प्रिय तो बेसी माछ फाछ आनिले से माछ कटा शिखी जाइए ना आगुरी काटे बट एत भी नुहे अल्प माने आमर के कटा गोटे प्राय आसती सब प्राय कटा है शिखी पारनी तो हूँ चलतु तो आज हूँ लास्ट आमिष खिया और आमिष खिया हेनी कौन खिया हेनी कहीं खिया हेनी तो आप वीडियो को कंटिन्यू करता जानीपर आ हाँ गोटे कथा कह चैनल किए नुआ अच्छा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे आ सब्सक्राइब करके पाखे आसे बेल आइकन को प्रेस करदे मन मानी गला आज मोर माछ काटिकी ना बे काटेनी जो मुंडटा को ये कर कि सेरा जो ब्लड लगी मो हाथ में मो झील कौच आईलो आई आ मम्मी हाथ काटिगला से टिकनार बोर धाई गले सप्ताह मुझे ना हाँ ताको कम है से कह जगन्नाथ लास्ट आस ने ना एडे बड़ मछटा जो काटिले कि ए पनीर दाड़ ना ना जदि दाड़ थी पनीर माछ कटी हो आराम से टिकना कह तू तो दुकानी माछ वाला नहीं काटी मुझे पूरा माछ वाली चलो खाया बो बाढ़ला आज तो दिन गला लास्ट आज गाँ सारा माछ खाइबे ना इनू आज लास्ट पूरा तापर कौन कहलु आज भल 12टा पड़ी बुधवार पड़ जाए तू कहू पीसा पूरा चिकेन चिकेन मिललानी गुड़ गुड़ आनिक चिकेन ओ माछ खाइबनी चिकेन आनला से आसो जाइए कंप्यूटर क्लास जे चिकेन तो हूँ चलते भी जी खाइबा आज हूँ लास्ट नॉनवेज खिया माछ रोसई करके मैंने काटिली धोईकी भाजिक निजे तरकारी करके मुझे आँ कर पड़ी और बहुत बड़ा बड़ा बड़ी कलानी चलतु खाइबा आ कौन पे आज आम लास्ट आमिष खिया आमर ना टोटाल गाँ सारा खाइबे से मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू करता जानीपर लुण लगा कौन करू तू गरम भात आनी खाना था कहीं
ସଦାବେଳେ 3 ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ସଦାବେଳେ ସବୁଦିନ ଗରମ ଭାତ ଆଣି ହଁ ଯେ ଗରମ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଲେ ହବନି ସଦାବେଳେ ଖାଲି କାଇଁ ପଖାଳ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତମେ ଦଉନୁ ପଖାଳ ତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଖାଳ ଯାହା କଲେ ପଖାଳ ଏଇଥିରେ କଣ ଗୁଡୁଲିର ଭଜା ରଖିଦେଇଥିଲା ସେ କୁଜିଅ କାଣ୍ଡେଇ ଯଦି ଲୁଣ ଟିକେ ପକା ଅଣ କରିଦବା ଆଇଲେ ଭାତ ବେଲେ ରାନ୍ଧ ଭାରି ସେ ଖାଇବ କା ମୁଁ ଦଉନ ପିନି ଭାତ ମୋର ତ ଖାଏ ପାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଅଣଟା କରିଦିଏ ଶୁଖିଯିବନି ରଖୁଛୁ କିଛି ଭାତ ନା ଗୋଟେ ପଇସା ନେଇଛି ନା ପଚାରି ସେ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ମୋର ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଖେଳୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭ୍ଲଗରେ ଟିକେ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ତାହେଲେ ଆସ ଆଉ କିଏ ସେଲ୍ଫି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଏ ଶୁଣିଲ ତ ତୋ ନାଁ କଣ ତୋ ନାଁ ସିତୁନୁ ଦେବାନନ୍ଦ ଗୁଡି ତ ଏ 3 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡି ଶୁଣ ତ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲ କେତେ ହସୁଛୁ ହେଇଟି ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମତେ ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ଆମ ଘର ପାଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଭ୍ଲଗରେ ଆସିଲେ ଖୁସି ତ ଶୁଣ ତୁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ ଆରେ ଟିକେ ଚାଲ ବୁଲ କଲେ ନହେଲେ ଝଡ଼ିଯିବୁ ଚାଲ ବୁଲ ନ କଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଆମର ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଦିଦି ହେବି ଯାହା ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ସେମାନେ ମତେ ତ ମତେ ନା ସେମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେବି ମତେ ସାହସ କରିକି କିଛି କହିପାରିଲେନି ଫୋନ୍ ଦେଇକି ଆସୁନ ଭାଇ ନା କ'ଣ ତ ମତେ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିଲେନି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେବୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭ୍ଲଗରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଣିଲି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେମାନେ ଦହିବରା ଖାଇବେ ଆଜି ଦିନ ଖାଇଦିଅ କାଲି ଯାତ୍ରା ହଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ହେବ ଯଜ୍ଞ ହେବ ବଂଶପଡ଼ରେ ମାନେ 16ରୁ 21 16ରୁ 23 ଯାଏଁ ହେବ ହଁ ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟର ବି ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆସିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଦହିବରା ନାହିଁ ରେ ବିଲେ ଦହିବରା ନାହିଁ ତ ଆଉ ଯାହା ଜହରି ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆସିବ ତ ନାଇଁ ସେ ତ ଆସିଲା ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମିଷ ଖିଆ ଆଜି ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମିଷ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଖିଆ ହେଇପାରିବନି ଆଜି ଗାଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନା ଯାହା ଘରେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଖାଲି ଭେଜ ଆଜି କାହାର ଭାତ ତ ହଉ ଯାଉଛୁ ହେରି ଆମେ ଆସିଲେ ଫେରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ଆଉ ରାମା ପାଖକୁ ଖାଉଛି ଲୋ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲେଇ ଥିବ ଯୋଉ ମୋତି ଥିବ ଏଇନୁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିବ ତା ତଡ଼ି ଦେଇ ସେ ତ ଆଇଛି ପାଖେ ମା ତାକୁ ଗଲେ ମାରିଛି ସବୁ କଂସା ରାତିଟା
कोई सकाल घंटा बोलते झिटी पिटी गुरा केमती खाई दउछन्ती पळेला गडे बो एठी लोग को सकुर बजे से पळे जाइछि किला हो जो माँ पाके माँ जो रुटी दे भी लेकी से रुटी देला कोन खाउछु कि देखुछु से ता भागु पर ताकू जे खाइ तो से थुरे दोने की खाउछु ना खाउनी तो आगो कहीं गोटा टाइम को दिन खाइब लोकसानी हेनी अगर तो तो जो बुद्धि झिया टे बदलना देखा टे हाँ टे स्माइल टे स्माइल करदेला आग तुम सुंदर स्माइल गोटे वीडियो कमेंट दबा